12 ربیع الاول کے موقع پر ملیر مرکز جلوس مولانا مفتی عبدالحی کی قیادت میں بسم اللہ چوک سے برآمد ہوا، جبکہ جناح اسکوائر سے مرکزی جلوس میں حشمت علی قادری نے شرکت کی۔ جلوس ٹانگا اسٹینڈ سے ہوتا ہوا لیاقت مارکیٹ پہنچا، جہاں پر ملیر میڈیا یونٹی کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگایا گیا، جس کی سربراہی عمران شہزاد، کاشف نعیم اور محمد نوید نے کی، جبکہ میڈیا نمائندگان میں محمد نعیم بیگ، عدیل احمد، کامران خان، اظہر اقبال، شکیل خان، عمر فاروق، جنید شیخ نے شرکت کی، جبکہ مرکزی جلوس تمام راستوں سے ہوتا ہوا سعودآباد چورنگی پر اختتام پذیر ہوا، جہاں سعودآباد چورنگی پر کامران نجمیری کی جانب سے لنگر اور شربت کی سبیل لگائی گئی۔ دوسری جانب MQM لندن، پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، MQM پاکستان اور دیگر مذہبی جماعتوں کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے۔ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ 90 کی الطاف حسین کی پارٹی کے لازمی کیمپ لگا ہوا ہے۔ آج بڑے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ گراؤنڈ پہ نظر آئے۔ نثار بھائی، ویسے انڈر گراؤنڈ تو بہت کام ہو رہا ہے۔ آج تو 12 ربیع الاول کا دن ہے، سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد دیں آپ، اور بڑے دن کے بعد متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ میں نظر آئی ہے۔ الطاف حسین کی ہدایت ہے یا آپ لوگ خود سے؟ الطاف حسین بھائی کی ہدایت ہے، اور آج 1500 یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم ولادت ہے۔ پورے عالم انسان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کا سوال ہے کہ انڈر گراؤنڈ، نہ پہلے تھے انڈر گراؤنڈ نہ اب ہیں، پہلے بھی گراؤنڈ پر تھے، اور اگر سرکاری میڈیا کو نظر نہیں آتا، ان کے نظروں کا کام ہے وہ چشمہ جو ہے وہ درست کرا لے۔ دنیا جانتی ہے کہ الطاف حسین دلوں میں دھڑکتا ہے۔ یہ آپ سے سوال کیا جائے یا آپ کے براہ راست آپ سے اور آپ کے قائد سے سوال کیا جائے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور الطاف حسین کی جنگ کب تک چلتی رہے گی؟ اور مہاجر جو قوم ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ الطاف بھائی آئیں گے اور ہمارے کراچی کے مسائل حل ہوں گے۔ حل ہوتے ہوتے بیرونی کہلے یا باہر سے لوگ اتنے آ گئے ہیں کراچی کے اندر، تو کراچی اب سنبھلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھا کریں، اگر تہوار کوئی بھی آتا ہے، عید تہوار آتا ہے، باہر کے لوگ جو وہ ایسے لوگ ہیں تو ہمارے وہ پاکستانی بھی نہیں، تو افغانی کہا جاتا ہے، وہ یہاں بدتمیزی خواتین سے کرتے ہیں، کہنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، حکومت خاموش، سیاسی پولیٹیکل پارٹی کراچی کی جو بڑی ہے وہ خاموش۔ ایسی کیا وجہ ہے، کیوں خاموش ہے؟ اور یہ مسئلہ حل کب ہوگا کراچی کا؟ کراچی بولتا ہے میں رو رہا ہوں، اس کا رونا کون ختم کرے گا؟ دیکھیں کہ الطاف حسین کو محدود کراچی تک نہ کریں۔ الطاف حسین پورے پاکستان کے مظلوم قوموں کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ کراچی اس کا گھر ضرور ہے، جنم بھومی ضرور ہے، لیکن الطاف حسین اب ایک تعلیمی ادارے سے نکل کر پوری ملک میں پھیل چکا ہے اور مظلوموں کے قائد ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مظلوموں کی آواز کو اٹھا رہے ہیں۔ اب جو کراچی کا جو بچہ ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق ہو، تو لازم متحدہ قومی موومنٹ بنائیے، وہ پریشان ہے کہ ہمارا حل کب ہوگا۔ باہر سے لوگ آتے ہیں، جاب لیتے ہیں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ظالم اور مظلوم کی جنگ شروع سے لے کر آخر تک رہے۔ اب ہمیں وہ صفحے تلاش کرنی ہے جہاں حق ہو، جہاں الطاف حسین ہے، جہاں ہم حق سکتے۔ ہماری لڑائی نہیں ہے، ہمارا ایک خیال ہے، آئیڈیالوجی ہے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ کسی شخص کے، نہ کسی ادارے کے۔ ایک آئیڈیالوجی کی جنگ ہے جو کہ چلتی رہے گی، اور الطاف حسین تبلیغ کرتے رہے گی، اور الطاف حسین کو وزارت علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی احترام کے لیے، انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے شہاب انسان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور تمام امت مسلمہ
जो दुनिया में जहाँ भी मौजूद है सबको मेरी तरफ से MK पाकिस्तान की तरफ से रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं भाई, आपने जिस तरह बोला कि कोई फ़र्क नज़र आया, कहने में तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया ख़ास लाजमी, बल्कि मुझे इस साल जो लगा है कि जो हमारी जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, जो सीटों पे बैठे हुए हैं, जिनके काम है वो नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप आते तो यहीं सामने जो जहाँ से जुलूस का रूट है कचरे का ढेर था, तो सिंध सॉलिड वेस्ट वालों को बुलवा के अभी हमने उठवाया है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। अब बहुत हो गई सियासत, अब जो लोगों का हक है ना उन तक पहुंचना चाहिए। आप जो है जगह, मैं ये नहीं बोलता कि मैं काम करूं, जिनको अल्लाह पाक ने सीटें दी हुई हैं, ओहदे दिए हुए हैं, उनको अपने काम जो हैं वो करने चाहिए पूरे, ना कि सिर्फ सियासत करनी चाहिए। तो ये मजबूरन ये मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हाल पता है। देखिए मैं उस दिन मानूंगा मैं MP हूँ, मेरा काम नहीं है कोई भी सड़क बनाना, सफाई करवाना, कचरा उठवाना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा, क्योंकि जिस दिन मेरे पास कंप्लेन आना बंद हो जाएगी ना कचरे की, गटर की, पानी की, तो मैं समझूंगा वाकई में जो लोकल गवर्नमेंट है वो बाख्तियार हो गई है और वो काम कर रही है ईमानदारी के साथ। मजबूरन आज भी लोग जो है मजबूरन MP के पास ही आते हैं कि भाई ये मसला हो गया। बाकी हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि यार हम उनको सहूलत दें, जिन इदारों को काम है उससे काम करवाएं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि आने वाला जो माह रबी अव्वल का महीना है, मुहर्रम का महीना है, ईद है, रमज़ान है, वो बेहतर हो मेरे शहर के लिए, मेरे मलीर के लिए, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि बेहतर होगा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हम 14 अगस्त आई, 14 अगस्त पे इंतजार करते रहे कि ये जो टूटे हुए रोड है जो गैस लाइन के नाम पे कटिंग की गई, जमात इस्लामी ने 2.5 करोड़ रुपए जो है वो फीड डाउन दिया। हम इंतजार करते रहे 14 अगस्त को कि शायद अब जमात इस्लामी काम करवा लेगी कराची शहर में। फिर इंतजार करते 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 12 रबी अव्वल आ गया, काम नहीं हुआ, काम नजर नहीं आया। पेवनकारी भी अगर कर देते तो नजर आता, पेवनकारी भी नहीं हुई, खाली बहुत सारे ऐसे रोड हैं। कचरे की तो बात फिलहाल आपके दौर में भी यही परेशानियां थी, मुस्तफा कमाल के दौर को छोड़ के यही परेशानी रही। उसी मकतब सारा साल चिल्लाते रहे कि पीपल्स पार्टी इख्तियारात दे दे, इख्तियारात नहीं मिले। क्या कहते हैं कि जमात इस्लामी पे जो एतबार था वो कायम है अभी? नहीं देखें, मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। भाई मुझे तो एतबार नहीं था, मैं शुरू से जानता हूँ। कराची की एक लोग जानते हैं जमात इस्लामी की सियासत। जमात इस्लामी को जब भी मौका मिला जब MQM ने बाईकाट किया, और MQM ने इसी निज़ाम का, जिस वसीम अख्तर भाई की आप बात कर रहे हैं, उसी के 4 साल गुजरे, उसी में जाके जो हुआ उसके बाद जो MQM ने बाईकाट का फैसला किया कि जब तक ये शहर की यूसियाँ नहीं बढ़ेंगी, जो उसका हक बनता है, जब तक बल्दियाती निज़ाम जो है वो नीचे तक नहीं आएगा, उसके पास हमारे पास इदारे नहीं होंगे, हम नहीं लड़ेंगे। तो हम नहीं लड़े। अब जमात इस्लामी को मेरा मशवरा ये है कि जो 4 साल हमें मशवरा देते रहे कि जब इख्तियार नहीं है तो सीटें छोड़ दो। हमने ये वादा नहीं किया था खड़े होके जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे कि जब हमारे पास इख्तियार भी नहीं होगा तो हम फिर भी काम करेंगे। इन्होंने ये वादा किया था, लोग गवाए, मॉडल कॉलोनी के लोग गवाए हैं। मैं देखता रहता हूँ, लोग पेजों में डालते कि भाई तुमने वादा किया था हम इख्तियार का रोना नहीं होंगे, हमारे पास इतने रास्ते, हम काम कर जाएंगे। तो भाई जो भी रास्ता उसमें काम कर जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि यार मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मेरे रब की ज़ात बहुत बड़ी है। इस महीने के तुफैल रमज़ान का महीना आता है, मुहर्रम का महीना आता है, अल्लाह पाक इन सब जो बड़े महीने हैं इनके तुफैल अल्लाह पाक जो है ना हमारे शहर के लिए बहुत बेहतर करेगा और बहुत अच्छा वक्त आएगा और हम ही डिलीवर करके दिखाएंगे। असल में बैक साहब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मीडिया तो वैसे हर काम में हर जगह आगे होती है, और ख़ास तौर पे मलीर यूनिटी मीडिया के हवाले से जो है वो हमने एक छोटी सी कोशिश अपनी स्टार्ट की है कि हम सबको एक करें। और आज का दिन तो वो दिन है कि जो हमें इंसानियत का दर्स देता है। यह दिन हमारे लिए ईद से बढ़कर दिन है, क्योंकि आज के दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है और एक जश्न का समा है। तो हमने यही चाहा कि ठीक है जी, मीडिया तो हर शोबे में, हर कदम पे, हर जगह आगे होता है, तो क्यों ना इस नेक काम के अंदर भी मीडिया को आगे आना चाहिए। और बल्कि मैं तो अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने टाउन में, अपने रियाज के अंदर ये कार खैर का काम करें, और मतलब है कि इस दिन को मिस ना करें। अच्छा इमरान, मुझसे आपसे ही सवाल ये है कि हम तो इंतज़ार करते रहे कि शायद कराची में 14 अगस्त आ गई है, उसके अंदर कुछ तरक्याती काम होगा, रोड्स के और सर्द के निज़ाम को अच्छा किया जाएगा। फिर चलते 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 12वीं अव्वल भी सर पे आ गई।
اور ترقیاتی کام نظر نہیں آیا. 2.5 کروڑ روپے جو ہے جماعت اسلامی نے فی ٹاؤن لیا ہے ترقیاتی کام کا, جو گیس لائن کے نام پہ روڈ کٹنگ کی گئی تھی. سوال یہ ہے کہ کب تک کراچی یہ انتظار کرتا رہے گا کہ مجھے خوبصورتی دی جائے؟ دیکھیں بیگ صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ ترقیاتی کام کو تو ابھی چھوڑ ہی دیں. ابھی جو حالیہ بارش ہوئی ہے اس کے نتائج ابھی تک بھگت رہے ہیں. اگر آپ فوکس کریں ساری چیزیں سامنے گندگی آپ کو نظر آئے گی. یہاں رات میں یہ کنڈیشن تھی کہ گٹر کا پانی یہاں پہ موجود تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم پی شارق جمال صاحب کا اور فہیم اجمیری صاحب کا, جو ٹاؤن آرگنائزر ہیں پاکستان MKM کے. انہوں نے رات کے اندر یہاں پہ ٹریکٹر کی بدولت جو ہے وہ یہاں سے سیوریج کے پانی کو ہٹوایا ہے تاکہ جو جلوس کی گزرگاہیں ہیں ان کو آسانی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کہاں چلی گئی ہے, کس کونے میں چلی گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ کام نہیں کر رہے. آپ گلبرگ ٹاؤن کی مثال لے لیں, آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مثال لے لیں, تو وہاں تمام کام ہو رہے ہیں. لانڈی میں کام ہو رہے ہیں, کورنگی میں کام ہو, ہر جگہ کام ہو رہا ہے. لیکن ملیر ماڈل کالونی کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ اللہ معاف کرے, ہم نے رپورٹ کرا ہے بیگ صاحب اس کو کہ ماڈل کالونی روڈ کے اوپر اس بارش کے اندر 4 امواتیں ہوئی ہیں, جس کے اندر میاں بیوی اور ایک ان کی معصوم بچی. ایک مزدور بیچارہ دب کے مر گیا اندر. تو کوئی پرسان حال نہیں ہے ماڈل کالونی کا. یہ تو شکر الحمدللہ کہ MKM پاکستان کی جو ٹیم ہے, MP صاحب ہیں, ٹاؤن آرگنائزر ہیں, ان کی ٹیم ہے, یہ لوگ کام کر رہے ہیں. عوام کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے. لیکن اگر آپ دوسری جگہوں پہ جائیں, سعود آباد پہ چلے جائیں, صابر کالونی چلے جائیں, کھوکھرا ڈاکھانے چلے جائیں, تو وہ حال ہے یہاں پہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے تمام عالم اسلام کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. میں آج ہمارے بھائی اسحاق عمر بھائی بھی موجود ہیں, ان کی پوری ٹیم کو, پورے پاکستان کو دل کی گہرائیوں سے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تا ابد تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. بس اتنا کہوں گا کہ بس درود و سلام کے نذرانے بھیجتے رہو. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے آنے والی نسل میں سچا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرے. زاہد ایک چھوٹا سا سوال کرنا کراچی کے حوالے سے. کراچی میں کسی دور میں 12 ربیع الاول, 14 اگست, جو بھی تہوار آتا تھا کراچی میں ترقیاتی کام ہوتا تھا. جماعت اسلامی پہ کراچی کے عوام نے بھروسہ کیا مگر جماعت اسلامی فیڈ بیک نہیں دے سکی. آپ کے علاقے میں ملیر کے اندر تو خاص طور پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں کراچی جو ہے نا ڈوب گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, برباد ہو گیا ہے. کراچی کو کسی نے جو ہے سنبھالا نہیں دیا ابھی. حالانکہ اس وقت جو ہے سندھ حکومت جو ہے وہ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی, کیونکہ میئر ان کا, ڈپٹی میئر ان کا, اور سارے بڑے منسٹر وغیرہ سب ان کے پاس ہیں. جماعت اسلامی جو ہے اس کے پاس میئر نہیں ہے, لیکن ٹاؤن چیئرمین تو ہیں, وہ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے انتظامی طور پہ. لیکن بدقسمتی یہ ہے, اور سب سے زیادہ میں مذمت کرتا ہوں کہ الیکٹرک کے رویے کی, کہ انہوں نے جو ہے ربیع الاول کے خاص دن انہوں نے جو ہے 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملیر کھوکھرا پار میں کی ہے. تو میں آپ کے توسط سے ان کی بھی مذمت کرتا ہوں, اور جن لوگوں نے ترقیاتی کام نہیں کرائے میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں, کہ جن کے پاس وسائل تھے, ان کے پاس اختیار تھے, اور جنہوں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ ان کی عدالت میں ان کو جواب دینا پڑے گا. اچھا چھوٹا سا سوال, چھوٹا سا, کراچی رو رہا ہے, اس کو خاموش کون کرائے گا؟ بچہ رو رہا ہے کراچی. سر بات یہ ہے, کون ایسا جو نہیں, بات یہ ہے کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی طور پہ اس وقت ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئی ہے, ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئی ہے. اس کو کوئی جب تک زندہ نہیں کرے گا یہ قوم نہیں جائے گی. اور اس طرح کے اس پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, اور وہ شور بھی نہیں مچا رہی, آ بھی نہیں کر رہی ہے. تو اس کے لیے کوئی جو ہے بس یہی آئے گا تو کام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر عارف خدمت کراچی جنرل سیکرٹری ہوں. آج جشن صبح باہر ہے ماشاءاللہ سے, اور اس موقع پر پورا عالم اسلام جو ہے یہ جشن منا رہا ہے. الحمدللہ بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہے. اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خوشی ہے وہ ہر شخص, ہر چھوٹا بڑا, ہر شخص کو اس کی خوشی ہے. اچھا میں آپ سے سوال کروں, کراچی کے رہنے والے ہیں, ہمیں کہنا دیکھا تھا کہ کراچی کے اندر کوئی تہوار
त्यौहार आता था 20-25 साल पहले, तरक्याती काम देखने को मिलते थे, झाड़ू मिलती थी, रोड्स का स्ट्रक्चर को सीधा किया जाता था, मगर अब नजर नहीं आता। 0% काम हुए, सफाई का फकदान है, रोड में मट्टी बेशुमार है, सीवरेज का निजाम तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 17 साल से तबाह हो गया। और आज हम इस तहज में पहुंचे हुए कि ये इतने खूबसूरत हवा का जुलूस करके हम जो है सीवरेज के पानी में से गुजर के आ रहे हैं। निहायत ही शर्मिंदगी का मकाम है मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब के लिए। टाउन म्यूनसिपल कमेटी जो जफर सिद्दीकी साहब है, उन्होंने जिस तरह से काम करने चाहिए था उस तरह से काम नहीं किया, जो निहायत अफसोस हुआ इस बात का और दिली सदमा है कि आशिकाने मुस्तफा जो इस कर्ज से गुजर रहे हैं, जिस कर्ज से गुजर रहे हैं वो अलग है। और इन बाबरकत दिनों के अंदर भी लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है, जो चरागा होता है वो मान पड़ा हुआ है। पूरे कराची के अंदर जो लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत किया हुआ है। भाई आपका सवाल ये है कि माशाल्लाह हर साल आप 3 की चार चांद लगा देते हैं। इस दफा तो मैं आ नहीं सका, आज आया, लेकिन आप कैसे 4 चांद लगा देखें, आवाम का जज्बा और आवाम की ख्वाहिश यही है कि अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़ तहरीर तकरीर पे जो पाबंदी है वो हटनी चाहिए। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन वाहिद पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो गरीब मुतवासिल तबके से ताल्लुक़ रखते हुए वो ख़ुद गरीब हैं, उनके साथ मुंसलिक लोग अमीर तरीन हो गए। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन भाई को अगर हम देखते हैं तो अल्ताफ़ हुसैन भाई 90 के जिस घर के अंदर रहते हैं वो 11 बहन भाइयों का घर है। अल्ताफ़ हुसैन भाई का अपना घर नहीं है। और उसके अतराफ़ में जितनी भी जो है 120 गज़ के घर हैं वो सब महाजिर कौम महाजिर कारकुनान के, अल्ताफ़ हुसैन के नहीं हैं। इसी तरह लंदन की जो प्रॉपर्टी है वो सब महाजिर कौम महाजिर कारकुनान और मुत्तहिदा के लोगों की है। लेकिन अल्ताफ़ भाई की जो पाबंदी और तकरीर के ऊपर जो जबरी पाबंदी है वो हटनी चाहिए। लोगों की ये आवाज़ है। देखिए, अल्ताफ़ हुसैन भाई अगर आके जो है गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो उसकी वजह भी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासी लीडर के भाई भतीजे और बहनोई का कहीं शहादत होती है तो कोई बताएं, और उनके हज़ारों कारकुनान जो है। पुरानी बात होगी ना, हाँ, नई बात में नई चीज़ क्या अल्ताफ़ हुसैन लेकर आएंगे जो कराची की आवाम जो इंतज़ार कर रही है उनका कि आएँ और इस महाजिर कौम किसी और जो कौम है उनको संभालें, तो वो तो इंतज़ार कर रहे हैं उनका। महाजिर कौम के साथ साथ मुल्क के पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोच सारी कौम की नुमाइंदगी अल्ताफ़ हुसैन भाई करते आए हैं। और उन्होंने माजी में भी जो है मुत्तहिदा बना के अपनी जो है ताकत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है उन्होंने बाकायदा जो है जलसे जुलूस किए और वहाँ पे बहुत अच्छी पजीराई हुई थी। लेकिन जो है इसकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो है वो इदारे जो है वो करप्ट निज़ाम को जो है ना चलाने पे ज़्यादा जो है ज़ोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क का जो है दिवालिया हुआ है, मुल्क की जो है मईशत तबाह और बर्बाद हुई है। और वही लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, नवाज शरीफ हों या जरदारी साहब हों, और फिर उन्हीं लोगों को मुंतखब करके असम्बलियों में ज़बरदस्ती लाया गया 45 और 47 के तहत। यही कराची में हुआ। अब जो लोग यहाँ नुमाइंदगी का दावा करते हैं वो यहाँ के नुमाइंदे नहीं हैं, और पाकिस्तान की सारी मोहब्बे वतन कौमी ये इस बात को बाखूबी जानती है कि जो लोग यहाँ पर जो है MKM के नाम के ऊपर जो कराची के शहरियों पे जबर कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, और उनकी 9 साल तारीख जो सियासी तारीख है वो 0 पे है। हर म्यार में वो नाकाम हुए हैं। आज 12 रबी अव्वल का दिन है और तमाम लोग इस खुशियों में शरीक हैं हमारे साथ। आलम इस्लाम को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और तमाम लोग जो हैं इसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, बच्चों से लेके बड़े, लेडीज़,
तमाम तर तबका जो है मकावत फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब के लोग इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम लोगों ने भी जो है अपना पार्टिसिपेट किया है, कुछ लंगर का इंतज़ाम किया है और एक सबील लगाई है जिसके ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस जो है, मरकज़ी जुलूस अभी यहाँ पहुँचने वाला है। ये हम मेन लियाकत मार्केट पे मौजूद हैं और जैसे ही मरकज़ी जुलूस पहुँचेगा इंशाअल्लाह उनका इस्तकबाल किया जाएगा। यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये नूर भरा जुलूस अपनी मंजिल पर रवा दवा है और इंशाअल्लाह ताला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुलूस हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। और मैं इस जुलूस की तवज्जुह से ये पैगाम दूंगा कि मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, मुसलमानों को नेक हो जाना चाहिए। जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मुसलमानों को किस तरह रहना चाहिए, उस तरह इसी तरह हो जाएं, एक दूसरे का अदब करें, एक दूसरे से मोहब्बतें करें। कि बात यह है कि हमने ये देखा है कि जो एक दूसरे का अदब ना करें, एक दूसरे की इज्जत ना करें, तो याद रख लीजिएगा कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये जितनी भी इज्जत है ये सब मेरे आका की दी हुई इज्जत है, किसी इंसान की दी हुई इज्जत नहीं है। अल्लाह तआला फरमाता है कि हमने जिसको इज्जत दे दी तो ये कायनात मिलकर भी जिल्लत नहीं दे सकती, और जिसको हमने जिल्लत दे दी तो ये कायनात मिलकर भी इज्जत नहीं दे सकती। अल्लाह तआला इस माह की बरकत से मुसलमानों पर करम फरमाए, मुसलमानों को एक फरमा दे। और खुसूसन बिलखुसूस ये जुलूस ईद मिलादुन नबी है, इस वक्त जो नूर बरस रहा है, जो हम नहीं देख सकते वो देखने वाली आंखें देखा करती है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको इसका समरा मिलेगा, हम सब इसके साए में चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस ता क़यामत तक निकलता रहेगा। और जहाँ जहाँ भी महफिलें ये हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, हमारे उलमाए किराम जहाँ जहाँ निकल रहे हैं, उन सब का पैगाम सुनने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और उन सब पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि 1500 साला जश्न है, ये हमें इस दफ़ा तो मिल गया है लेकिन 1600 साला हमें नहीं मिलेगा। ये तो हमारा कयास है, लेकिन वो तो ज़िंदगी जितनी दे वो रब की शान है कि अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। ये जुलूस में जिस तरह चल रहे, ये हम जो निकले में कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू के मिज़ाक़ में हम निकले। मेरे मौला ने, मेरे आका ने जो खुशी मनाने का फरमाया है, मेरे रब ने फरमाया कुरान के अंदर सूरह यूनुस के अंदर आयत नंबर 58 के अंदर जो फरमाया, वो इस आयत को, ये आयत ऐसी है कि आप किसी के भी सामने इस आयत को रख दें, इंशाअल्लाह ताला वो फरहत और खुशी मनाए बगैर नहीं रहेगा। और फल यफरहू का मकसद ये है कि बस अल्लाह ताला फरमाया कि मैंने अपना महबूब भेज दिया, मैंने जो है फजल भेज दिया, मैंने रहमत भेज दी, अब तुम लोग खुशियां मनाओ। तो हम सब ये खुशियां मना रहे हैं, ये जहां भी हम सब निकले हुए हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए निकले, उनके पैदाइश का दिन मना रहे हैं। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।